اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 17 से और पारा नंबर 26 है हामीम। और आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला हमारी सूरतुल अहकाफ अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल होगी। आज का ये सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा अतዒदानिनी अन उख़रज वक़द ख़लतिल क़ुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तगीसानिल्लाह वैलक आमिन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फ़यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। उलाइका अल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस इन्नहुम कानू ख़ासिरीन। वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू वलियुवफ़्फ़ियहुम अअमालहुम वहुम ला युज़्लमून। वयौम युअरदुल्लज़ीन कफ़रू अलन नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद्दुन्या वस्तमतअतुम बिहा फ़ल्यौम तुजज़ौना अज़ाबल हूनि बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम तफ़्सुक़ून। वज़्कुर अख़ा आद इज़ अंज़र क़ौमहु बिल अहक़ाफ़ि वक़द ख़लतिन नुज़ुर मिन
بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من नहार एक नून पढ़ा जाएगा मिन नहार बलाग यहाँ रुक भी सकते हैं मिला भी सकते हैं मिलाएं तो बलाग फहल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम।